नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 4 किस्तें सुन चुके हैं। अब 5वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। करीबी गांव के 2 सिख जो सिक्योरिटी के आदमी थे इस तरफ आ निकले और मुझे उनकी आमद का एहसास उस वक्त हुआ जब वो मेरे सर पर पहुंच चुके थे। फरार की तमाम राहें पहले ही मसदूद थीं। चारों तरफ फौज ही फौज सड़क पर हवाई अड्डे के मुलाजमीन की आमदोरफ्त जारी थी और मेरे सर पर सिक्योरिटी के 2 अफराद मुसल्लत थे। कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? दोनों ने मुझे घूरते हुए पूछा। महाराज जी, मस्कीन आदमी हूँ, घास काट रहा था। मैंने अपनी दांत में उन्हें मुकम्मल जवाब दे दिया था। इसी असना में उठकर खड़ा हो गया था। थैला मेरे हाथ में पकड़ा था जबकि दरांतरी वहीं कटी हुई घास के पास रखी थी। मेरे हाथ में थैले में सवाए एक खुरपी और चादर के और कुछ नहीं था। लेकिन इन दिनों जहां आकाशवाणी भारतीय अवाम को वार्निंग दे रही थी, वहां भारतीय अखबारात ने भी पाकिस्तानी जासूसों के मुतल्लिक अजीब अजीब अफवाहें लोगों में फैला रखी थी। उनमें से सबसे ज्यादा अहम बात यही बताई जाती थी कि जासूसों के पास थैलों या इनके कपड़ों में खतरनाक बम जरूर छुपे होते हैं, इनसे होशियार रहिए। दोनों शायद मकामी CID के आदमी थे जिनकी ड्यूटी हवाई अड्डे के इर्द गिर्द देहातों में लगी हुई थी कि मुश्तबा लोगों पर नजर रखें। मुझे मुश्तबा समझकर वो चले आए थे, लेकिन बराह रास्त हाथ डालने को तैयार नजर नहीं आते थे। भारतीय रेडियो और अखबारात का प्रोपेगेंडा मेरे काम आ गया। कहाँ रहते हो? एक ने पुलिस के मखसूस लहजे में पूछा। तलवंडी महाराज जी। चल भाग यहाँ से, घास काटने की इजाजत नहीं। दूसरे ने मुझे हाथ में पकड़े डंडे से आगे की समत इशारा करते हुए कहा, जैसे मर्जी आपकी महाराज जी। मैंने नीच जाति के लोगों की तरह हाथ बांधते हुए कहा और आगे बढ़ गया। ठहरो। अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी। एक लम्हे के लिए तो मुझे अपना दिल सीने से निकलता हुआ महसूस हुआ। मुझे उम्मीद थी जब दूसरी समत पलटूंगा तो उनके हाथों में पकड़े पिस्तौल मेरे इस्तकबाल को मौजूद होंगे, लेकिन खैरियत गुजरी। उन्होंने शायद कोई और ही मंसूबा सोच रखा था। यहाँ बस नहीं रुकती, पीछे बैठ जाओ। वो सामने स्टॉप है, वहां से सवार हो जाना। उसने अपनी साइकिल के पीछे बैठने का हुक्म देते हुए थोड़े फासले पर वाक़या गार्ड रूम की तरफ इशारा किया था। इस तरह गालबन उनका इरादा ये था कि वो कोई खतरा मोल लिए बगैर मुझे गार्ड रूम पर एयरफोर्स पुलिस की खिदमत में पेश कर देंगे। यहाँ से अचानक भागना जबरदस्त बेवकूफ़ी होती। मैंने बादल नख्वास्ता हथियार डालते हुए हामी भर ली। इस तरह कम अज कम गार्ड रूम तक मुझे कोई ऐसा मौका मिल सकता था जिससे मैं फायदा उठा लेता। धन्यवाद महाराज जी, कहते हुए मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। दूसरा CID वाला मेरे पीछे आ रहा था। अपनी दांत में उन्होंने मुझ पर काबू पा लिया था। आम हालात में मैं ऐसे 10 गधों को डाश दे सकता था, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कोई खतरा भी मोल लेने को मैं तैयार न था। मुआवजा किसे कहते हैं इसका अंदाजा मुझे उस रोज हुआ। लुधियाने की तरफ से रायकोट को जाने वाली बस आ रही थी। जब हम मुश्किल सड़क के करीब पहुंचे ही थे, मैंने अल्लाह का नाम लिया और उससे रुकने का इशारा कर दिया। बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। गालबन उसने 3 सवारियों का लालच किया था। जैसे ही बस रुकी मैं लपक कर उसमें सवार हुआ। ये अमल कुछ इतना अचानक और तेजी के साथ हुआ कि दोनों CID वाले भुंचकाए रह गए थे। उन्हें होश उस वक्त आया जब बस ने रफ्तार पकड़ ली। मुझे हस्बे तवक्का सबसे पिछली सीट पर ही जगह मिली थी। मैंने चलती बस के पिछले शीशे से नजरें बाहर दौड़ाई। दोनों बड़ी तेजी के साथ अपनी साइकिल फेंक कर गार्ड रूम की तरफ भागे चले जा रहे थे। यह बड़ा हिसास एरिया था। सिक्योरिटी का जाल चारों तरफ बिछा हुआ था। अगर वो दोनों गार्ड रूम पर रिपोर्ट कर देते तो वायरल्स पर अगली किसी भी पोस्ट पर इतला पहुंचना चंद सेकंड की बात थी। इसके बाद मेरा इस लारी में मौजूद रहते हुए बच निकलना नामुमकिन था। एक एक लम्हा कीमती था। मुझे चंद सेकंड के अंदर ही कोई फैसला करना था। फिर मैं फौरन एक नतीजे पर पहुंच गया। कंडक्टर मेरी तरफ आ रहा था। कहाँ जाएगा? उसने कराहत-आमेज नजरों से मुझे घूरा। गालबन मुझे बस पर सवार करके वो पछता रहा था। रायकोट लाला जी, निकाल 2 रुपए। 1 रुपया ले लें लाला जी, गरीब आदमी हूँ, मैंने घिघियाए हुए कहा। अबे तेरे गरीब की ऐसी तैसी। उसने मुझे गालियां बकनी शुरू कर दी। बस इसी असना में वहां से 5-4 मील के फासले पर मोमनपुर के नजदीक पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने हस्बे साबिक ब्रेक पर पांव रखा और कंडक्टर ने मुझे धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। मैं मुश्किल संभल पाया। गुस्से के मारे मेरा खून खोल उठा, लेकिन दूसरे इलम में मुझे अपनी हैसियत का एहसास हो गया। मैं भारत का एक नीच अछूत था जिसके लिए हिंदू मुआशरे में कोई जगह नहीं। सब कुछ मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक हुआ था। मैं फौरन सड़क के दूसरे किनारे पहुंचा। मुश्किल 2 मिनट ही गुजरे थे जब मैंने जीप को इंतहाई तेज रफ्तारी से उस बस के ताक़ुब में जाते देखा। मैं बड़ी फुर्ती से बड़े से दरख्त की ओट में छुप गया था। दोनों में से एक गधा भी जीप में ड्राइवर के साथ बैठा था और पिछली नशिस्त पर एयरफोर्स पुलिस के मुसल्लह जवानों ने कब्जा जमा रखा था। जीप के गुजरते ही एक बस आती दिखाई दी और चंद मिनट के बाद मैं लुधियाना की तरफ वापस आज़मे सफर था। इस मुसीबत के टल जाने पर दिल ही दिल में शुक्र बजा लाया। बलवाड़ा से काफी दूर एक स्टॉप पर मैं उतर गया। यहाँ से एक टेम्पो के जरिए मैं एक दूसरे इलाके की तरफ जा निकला।
یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن میرے لیے بہت بڑا اور مضبوط قلعہ تھا۔ اب کم از کم میری حالت اس قابل ضرور تھی کہ بھارتی سیکولر معاشرے میں مجھے بس کی سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت مل جاتی۔ شام کو تھکا ہارا لدھیانہ پہنچا، اپنے مخصوص مقام پر کپڑے بدل کر سیدھا پرکاش کے پاس چلا گیا۔ رات کو ہم دونوں اکٹھے ہوٹل پہنچے۔ پرکاش میرا بہترین کور تھا اور ایسے غیر یقینی حالات میں جبکہ قدم قدم پر خطرات منہ کھولے کھڑے تھے، اس کی مدد حاصل کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے پرکاش سے بڑے گہرے تعلقات استوار کر لیے تھے اور چند دنوں کی دوستی میں ہی وہ مرحلہ آ گیا تھا جب پرکاش میری غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگتا۔ میرے ذہن نے پرکاش کے متعلق ایک شاندار منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور اب میں اسی پر عمل کرنے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں کئی مرتبہ میں نے اس منصوبے کا جائزہ لیا، اس کی تمام جزویات پر نظر ڈالی اور اللہ پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو بیٹھا۔ اپنے منصوبے پر کام کا آغاز تو میں نے اس سے ملاقات کے ساتھ ہی کر دیا تھا، لیکن اصل مرحلہ اب آیا تھا۔ میں نے شام سے ہی ایسی رونی صورت بنا رکھی تھی اور اس کی باتوں کے جواب میں اس طرح ہوں ہاں کر رہا تھا کہ اس کا شک میں مبتلا ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کمرے میں رات کا کھانا کھاتے مجھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس یوں ہی، میں نے خواہ مخواہ سسپینس پیدا کرتے ہوئے کہا۔ کیا یوں ہی؟ سیدھی طرح بات بتاؤ ورنہ۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور کھانے سے الگ ہو بیٹھا۔ یار کچھ نہیں، تم کھانا تو کھاؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک بات نہیں بتاؤ کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یار کھانا شروع کرو، بتاتا ہوں۔ تمہیں نہیں بتاؤں گا تو اور کسے بتاؤں گا؟ میں نے غمناک لہجے کی اتنی شاندار ایکٹنگ کی کہ خواہ مخواہ داد دینے کو جی چاہا۔ میرے گفتگو کے انداز نے غالباً پرکاش کو معاملے کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا، جو وہ چپ ہو رہا۔ کھانا ختم ہونے تک ہم نے کوئی گفتگو نہ کی۔ کھانا بھی دونوں نے بڑی بددلی سے کھایا تھا۔ پرکاش میری زندگی کا ایک حصہ سفر کی نظر ہو چکا ہے۔ سینکڑوں لوگ ملے، اچھے بھی برے بھی، لیکن نہ جانے تم میں کیا بات نظر آتی ہے کہ میں نے کافی بناتے ہوئے گفتگو کی تمہید باندھی۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد پرکاش مجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ میری دردناک داستان نے اسے دوران گفتگو ایک مرتبہ رلا بھی دیا تھا۔ میری ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، باپ نے دوسری شادی کر لی، ستیلی ماں نے بے پناہ ظلم ڈھائے، آج تک اس لیے گھر سے بندہ رہا کہ ایک سگی بہن بھی تھی، پچھلے ماہ وہ بھی مر گئی۔ اس نے اصل میں مرتے وقت مجھ سے وچن لیا تھا کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اب میرا باپ کے گھر میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کہانی کا پرکاش کے لیے سب سے بہترین حصہ میری دانست میں وہ تھا جہاں اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ میں نے چوری چھپے 25-30 ہزار روپیہ اس وقت برے وقت کے لیے جمع کر رکھا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ کسی فیملی کا رکن بن کر لدھیانہ میں کوئی چھوٹا موٹا سا کاروبار شروع کر دوں، اور میری نظر انتخاب اس پر ٹھہری ہے۔ برے بھلے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ میں آج بھی جب ماضی پر نظر دوڑاتا ہوں، پرکاش کے رویے میں مجھے لالچ کی جھلک نہیں نظر آتی۔ اس نے مجھے اس لیے نہیں اپنایا تھا کہ مجھ جیسا دھنوان دھرم ویر مل جانے سے اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ کسی حد تک ممکن ہے اس فیصلے کے پیچھے یہ جذبہ بھی کار فرما ہو، لیکن انسانی ہمدردی کے جراثیم اس میں کچھ زیادہ ہی پائے جاتے تھے۔ پرکاش میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے، بھگوان نے مجھے بھائی دے دیا۔ وہ شدت جذبات سے بے قابو ہو کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میری خواہش پر وہ رات میرے پاس ہی ٹھہر گیا۔ ابھی رات کے 10 بجے ہی تھے جب دروازے پر وہی مانوس دستک سنائی دی۔ پرکاش کو میں نے لیٹے رہنے کو کہا اور خود دروازہ کھول کر باہر آ گیا، جہاں کل والی شریمتی جی موجود تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے، میں نے انگلی منہ پر رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے حیران و پریشان پکڑ کر راہداری کے کونے میں لے گیا۔ اپنی سالی قسمت ہی ایک دم پھوکٹ ہے، میں نے ایک مخصوص طبقے کا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوا مہاراج جی؟ اس نے میرے نزدیک سے رکھتے ہوئے پوچھا۔ سالہ کیا مطلب؟ سالے کا مطلب سالہ ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوگا؟ کم وقت عین وقت پر آن مرا، سب چلے گا، اس نے توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ دماغ خراب ہے کیا؟ ان کے طفیل تو اپنا خرچہ پانی چل رہا ہے، اس سے بھی چھٹی کرواؤ گی کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہے میں فوراً بولا، کل تک کے لیے آخری مرتبہ معافی۔ میں نے واپس مڑتے ہوئے کہا، کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ہاں میرا روم نمبر 101 ہے، وہاں چلے آؤ نا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اچھا اب رام رام۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے چل دیا۔ میرے کمرے کے قریب ایک بےہودہ اشارہ کر کے وہ آگے بڑھ گئی اور میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیا بات تھی بھیا؟ کون تھا؟ پرکاش نے پریشانی سے پوچھا۔ تھی یار ایک بلا، بڑی مشکل سے جان چھڑائی، کم وقت جان کو آ گئی تھی۔ اوہ، وہ بات کچھ سمجھتے ہوئے مسکرا دیا۔ ہیپی ہوم میں وہ میری آخری رات تھی۔ صبح اٹھ کر میں اپنے والد سے حساب بے باک کرنے اور اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے اپنے شہر کو چل دیا اور پرکاش اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے 3 روز کے بعد واپس آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ 3 دن میں نے بھارت کے 3 مختلف شہروں میں گزارے اور ان 3 دنوں میں میں نے گھوم پھر کر انڈین افواج کی نقل و حرکت کا بھرپور جائزہ لیا
और चौथे रोज में एक नए अज़म के साथ राय कोट की तरफ आज़म सफर था। वो हफ्ते का रोज था जब मैं राय कोट के एक मोहल्ले में प्रकाश के छोटे से घर के बाहर लगी घंटी का बटन दबाकर किसी की आमद का मुंतजिर था। मुझे इल्म था कि प्रकाश इस वक्त घर पर नहीं होगा और रात गए वो लुधियाना से आएगा। उसे मेरी आमद की खबर तो थी, लेकिन इतनी जल्दी मेरे आने का इल्म नहीं था। मैं दानिस्ता ऐसे वक्त आया था ताकि प्रकाश की गैर मौजूदगी में उसके घर वालों के अपने बारे कायम करदा तासरात का मैं खुद अंदाजा कर सकूं। इससे पहले उसके घर वालों से मुलाकात तो हो चुकी थी, लेकिन सरसरी सी। हिंदू मुआशरे में चूंकि पर्दा नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती और मशरकी रवायती शर्मो हया का कम अज कम शहरियों की हद तक जनाजा निकल चुका है, इसलिए किसी भी घर में किसी अजनबी की आमद पर कोई नहीं चौंकता। दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं संभल कर खड़ा हो गया, लेकिन दरवाजा खुलने पर जिस सूरत से सामना हुआ उसे देखकर अपना आप तो क्या ईमान तक डगमगाता महसूस होने लगा। जी, उसने एक खास अंदाज से अपना एक हाथ दरवाजे पर टिकाते हुए पूछा। प्रकाश से मिलना था। मेरे मुंह से बामुश्किल ही निकल पाया, ओह वो तो नहीं है। उसकी झुकी झुकी आंखें मुख्तसर से जवाब के साथ उठी और कयामत ढा गईं। माता जी या चाचा जी वो तो हैं। आपका शुभ नाम? गर्दन को कतरे खम देते हुए उसने पूछा। प्रकाश, मेरा नाम भी प्रकाश है। क्षमा कीजिए, मैं अभी आई। वो अंदर जाने को मुड़ी और कयामत की चाल चलती सामने लगे पर्दे के पीछे गायब हो गई। पर मुश्किल 1 मिनट के बाद ही उसकी दोबारा आमद हुई। आइए। उसका एक अदाए खास से झुककर इशारा करना मुझे फिर तड़पा गया। मैं महसूर सा उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गया। घर में प्रकाश की माँ अकेली ही मौजूद थी। पाँव लागू माता जी। मैंने हिंदुआना तरीके के मुताबिक झुकते हुए उन्हें प्रणाम किया। जुग जुग जियो। माता जी ने मुझे ऐसे प्यार से देखा जैसे वो पहले से मेरी मुंतजिर हूँ। पूनम, जल पानी करवा दो मेरे बच्चे को, उन्होंने उसी दुश्मने जान से कहा जो अभी तक मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। ये पूनम है बेटा, मेरी भांजी। सालक राम को तो तुम जानते हो ना, उसकी बहन है। और ये मेरा बेटा है प्रकाश भाटिया। दोनों के तारुफ का मरहला भी माता जी ने तय कर दिया था। बहुत आनंद मिला, आपसे जानकारी हुई। मैंने उसके नमस्कार के जवाब में हाथ बांधते हुए कहा, मुझे भी। चांद चेहरे की चिराग आंखों ने फंसू फूंका। प्रकाश के पिता रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी सर्विस की कमाई उनके पास प्रकाश की एक खटारा सी मोटरसाइकिल, छोटा सा मकान और शानदार जीवन साथी की शक्ल में मौजूद थी। ये तो इल्म नहीं कि सियासत में हिस्सा लेना उन्होंने कब से शुरू किया था, लेकिन उनकी बैठक में रखी लातादाद सुर्ख जिल्द वाली किताबें उनके सोशलिस्ट होने की चुगली खा रही थी। वो रायकोट के मकामी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे और अपना ज्यादा वक्त वहीं दफ्तर में ही गुजारा करते थे।